आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो एक मेन उद्देश म्हणल्यार अनरेकग्नायज्ड स्कूल्स अशें आमच्या निदर्शनाक हाडलां थोड्यांनी की गोंयांत थोडी स्कूल्स चलता जी रेकग्नायज्ड ना. आतां स्कुला बद्दल तुमकां सांगता. आमची पयली ते 12वी पर्यंत स्कुलां आसा ती एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स तांचे पयलीं परमिशन आनी मागीर रेकग्निशन आसता. स्कुलां फ्रॉम स्टँडर्ड फर्स्ट टू 12th तातूंत एडेड आनी अनएडेड स्कुलां येता. आनी आतां आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या. हे आतां 3रे वर्स जातलें आनी त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणें फावंडेशनल स्टेज म्हणल्यार फावंडेशनल 1, 2 आतां 3 जातले. म्हणल्यार पयलींची नर्सरी, KG1, KG2 ही जेन्ना प्री प्रायमरी आमी पयलीं म्हणटाले ती रेकग्नायज्ड नासताली. प्री प्रायमरी स्कूल जी गोंयांत आसा ती आमी फक्त रजिस्टर करताले. सो दे वर ओन्ली रजिस्टर्ड. आतां ते नॉर्मल स्कुलिंगा भशेन जाल्ल्या कारणान ही प्री प्रायमरी स्कूल जी आसा नर्सरी, KG1, KG2 हांकांय रेकग्निशन घेवचें पडटलें. सो आमी एक गुरुकूल विश्व म्हणून ऑनलायन एप 2 वर्सां फाटीं सुरवात केला आनी त्या एपांतल्यान ह्या प्री प्रायमरी स्कुलांक जांकां कोणाक प्री प्रायमरी स्कूल चलोवपाक जाय तांणी पयलीं एप्लाय करून परमिशन घेवपाक जाय. आनी हें परमिशन मेळटगीर मागीर परत सगळे तांचे कडेन फॅसिलिटीज आसा काय ना हें पळोवन तांकां रेकग्निशन दितलें. आतां थोडी ही शाळा आसा प्री प्रायमरी ती घरांनी चलता. खंयच्या एका रुमान असल्यो प्री प्रायमरी शाळा चलता. हांव आंगणवाडीचें उलयना, हांव प्री प्रायमरी नाल्यार पूर्व प्राथमीक शाळांचें उलयतां. आनी पेरंट्स भुरग्यांक त्या असल्या शाळांनी जांकां गव्हर्मेंटाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे कसलेंच परमिशन ना थंय धाडटा. आनी मागीर 2 वर्सांनी ते रडटले कित्याक तांकां कळटलें की हे स्कूल आमी ज्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक घालो ते रेकग्नायज ना म्हणून. त्या खातीर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या. आतां हे नर्सरी, KG1, KG2 प्री प्रायमरी जे आमी पयलीं म्हणटाले ताका पयलीं परमिशन आमी प्रोविजनल परमिशन दिला. कित्याक आमी रेकग्निशन केन्ना दिवपाक शकतले हे जर ह्या गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्सान एमेंडमेंट करतगीरूच आमकां ते परमिशन दिवपाक मेळटलें आनी रेकग्निशन. सो त्या खातीर आमी जेंचे कडेन सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्हानसो प्ले ग्रावंड अश्यो ज्यो फॅसिलिटी सेपरेट बॉयज गर्ल्स टॉयलेट अशें आसा तांकां प्रोविजनल परमिशन आमी दिलां. आनी मागीर बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज जर आसल्यो आनी त्या भायर आनी एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा ते ह्या स्कुलांनी NEP इम्प्लिमेंट करपाची सगळी तयारी केल्या जाल्यारूच तांकां आमी परमिशन फूल प्रूफ परमिशन दितले. सो SCRTन एक कमिटी जातली आनी हे कोशात्मक जे शिक्षण आसा तें दिता काय ना हें पळोवपाक एक टीम आसतली. ती टीम विजीट करतली आनी मागीरूच ह्या स्कुलाक रेकग्निशन मेळटलें. हो प्रोसिजर जावपाक मातसो टायम लागतलो. त्या खातीर आमी हांकां प्रोविजनल परमिशन दिल्लें आसा. सो हांव पेरंट्सांक सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या शाळेन जेन्ना तुमी एडमिशनाक वता तेन्ना पळयात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे रेकग्निशन ऑर परमिशन आसा काय ना तें. जर रेकग्निशन ना, परमिशन ना जाल्यार त्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक एडमीट करूं नाका. तें शिक्षण फुडल्या खंयच्याच एडमिशनाक आमी कन्सिडर करचें ना. तशेंच हांव त्या स्कुलाकूय जी असले स्कुलां चलयता गॅरेजीन किंवा खंयच्या एका रुमान स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी परमिशनाक एप्लाय करचें. आनी जर तेंचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज घेवपाची जर कुवत आसा जाल्यारूच असली स्कुलां स्टार्ट करची. कित्याक फुडें नाल्यार तांचेर जर सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपाची पॉसिबिलिटी ना जाल्यार त्या भुरग्याचे भवितव्या कडेन ते खेळटा अशें आमी धरतले. सो हांव सगळ्या असल्या स्कुलां चलयता तांकांय रिक्वेस्ट करता की जर ते इल्लिगली स्कुलां चलयता जाल्यार तांणी ते बंद करचें. थोड्याच दिसांनी आमचे तालुका लेवल ऑफिसर्स, झोन लेवल ऑफिसर्स सगळे सर्वे करतले आनी अशें जर स्कूल खंय आसा जाल्यार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक आतां स्टार्ट करतले. कित्याक एज पर रूल
इल्लिगली असले स्कूल चलोवप इज पनिशेबल ऑफेन्स. ताका फायन आसा, 50,000 पर्यंत रुपयाची फायन आसा. आनी जर आमी सांगले तरी आसतना स्कूल चलयले जाल्यार एवरी डे 10,000 अशी ती फायन आसा. सो उगीच कोणाक त्रासान घालपाचें जर ते पेरंट्सांक ऑर जे स्कूल चलयता अशें आमकां हें ना, आमची इच्छा ना. पूण जर तशी गरज पडली जाल्यार जे भुरग्याच्या भवितव्या कडेन खेळटा तांचेर आमी एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. ना, अजून पर्यंत तशी डिटेल स्टडी हांव करूंक शकना. कित्याक थोडीं स्कुलां अशीं आसा जी नॉन फॉर्मल एज्युकेशन शिकयता. नॉन फॉर्मल एज्युकेशन आमच्या पर्व्यून येना. सो त्या खातीर जर ते नॉन फॉर्मल एज्युकेशना खातीर इन्स्टिट्यूशन चलयता जाल्यार आमी ताचेर कांयच एक्शन घेवंक शकना. पूण ते जर फॉर्मल एज्युकेशन जर शिकयता जाल्यार आमचें परमिशन आनी रेकग्निशन मस्ट. सोडून 2 कॅटेगरी ऑफ स्कुलां, एक नवोदय विद्यालया आनी दुसरें केंद्रीय विद्यालया, ते सेंट्रल गव्हर्मेंट परमीट करता. बाकीची सगळीं एडेड आनी अनएडेड स्कूल्स तांकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनचें परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी. One more thing is that it's almost since you all are trying to make awareness, but how you all came to conclusion Baba these schools are going on and समज तो चलता है देखून जाल्यार why education department has not taken any action all until now? I have received one complaint, that is why I had to take this. Complaint stating what? One complaint has come from one politician because that child who was admitted in one school is not getting admission in the other school. So he approached me. I said that is not a recognized school. So that is how it came to light. So since somebody came to you with a complaint, no parent came to me. One politician has approached me with a note. But were you all aware that these things were going on earlier? No, we were not aware. Because we are at the end of the academic year. Exams starting to value, exams study karbar. It should have been at the starting of the academic year, to the end of the academic. So आता कोणा स्कॉलान घ्यायला तो अंतरीण काबार करत त्यांची किती आता? See, तरी व्हडलो issue ना. There is no big issue because as per the Right to Free and Compulsory Education Act, up to 8th standard, even if the child has not gone to any school, we can admit that child in any school. There is no issue. So even if they have gone to a school which is not recognized, we can admit that child in any school. The issue is some of these schools are affiliated to the boards which are not Indian. They claim that they are affiliated to some foreign board. But let me tell you, affiliation to any board comes only at the 9th standard, not prior to that. So जे पहिले जे 9th standard पहिले जितले schools foreign board affiliated म्हणटा आणि चलयता, that illegal you mean to say? See, whether you are starting nursery or first standard or 5th standard, as per the current situation, सध्या कशें आसा, नर्सरी KG1, KG2, प्री प्रायमरी, ते आमी परमिशन आनी रेकग्निशन दिनाशिल्ले, आमी फक्त रजिस्टर करताले. फर्स्ट ऑनवर्ड्स आमचें परमिशन एज पर रूल 31 कंपल्सरी आशिल्ले. फर्स्ट स्टँडर्ड, 5th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड आनी 11th जांकां कोणाक आमी परमिशन दिलां तांकां रेकग्निशन आसा. हे स्कुलां आमी पळयता, पूण त्या भायर थोडीं स्कुलां अशीं आसा which are not even permitted. एक परमिशनाक एप्लाय केले, इट डजंट मीन दॅट अ स्कूल इज परमिटेड. ताका प्रोसिजर आसता. आमचे कडेन प्रत्येक वर्सा 70 ते 80 एप्लिकेशन येता, फर्स्ट स्टँडर्डाक, 5th स्टँडर्ड आनी 11थाक मेळून. आमी एवरी एप्लिकेशन आमी प्रोसेस करता आनी प्रोसिजर कितें आसता, आमचो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आमी घेता, थंय क्लासरूम आसा, ग्रावंड आसा, हें पळयता आनी त्या भायर सभोवताच्या स्कुलाचें आमी नो ऑब्जेक्शन मागता. ऑब्जेक्शन ऑर नो ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन जर कोणाचें आसा तें आमी आवटरायट रिजेक्ट करता. दुसरो पॉयंट ऑफ रिजेक्शन इज कोणूय प्रायमरी स्टार्ट करपाक मागता इंग्लीश मिडियम, आमी रिजेक्ट करता बिकॉज गव्हर्मेंटाची पॉलिसी अशी आसा, प्रायमरी एज्युकेशन शूड बी इन लोकल लँग्वेज, कोंकणी, मराठी. आतां तरी आसतना थोडीं अनएडेड स्कुलां आमी इंग्लिशीन दिल्ली आसा थोडी. ते प्री प्रायमरी हय, दॅट इज वॅलीड ना, इट इज नॉट फायनल. फायनल म्हणल्यार आमी पळय कितें जालें, जेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयली तेन्ना थोडे ऑलरेडी प्री प्रायमरी स्कुलां चलयताले
आमी तांकां ती बंद करा म्हणून सांगूंक शकना कित्याक दे वर डुईंग अ गूड जॉब. बरें थोडी फर्स्ट फ्लोराचेर चलताली, थोडी गॅरेजीन चलताली म्हणजे शटर आशिल्ले हातून. सो आमी तांकां टायम दिला की सफिशंट टायम मेळटगीर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करचें आनी मागीर तांकां टायम मेळटलो हें करपाक. हय आमचें इन्स्पेक्शन फिजिकल इन्स्पेक्शन जातलेंच. क्लासरूम टॉयलेट हे ते आसा काय ना. त्या भायर एकाडेमीक इन्स्पेक्शन जातलें SCRTचें. ते NEP सारकें इम्प्लिमेंट करता काय ना तें पळोवपाक मागीरूच रेकग्निशन मेळटलें. फॉरेन जे एफिलिएटेड म्हटलें कित्याक आतां खुबशे गोवन फॉरेन एफिलिएटेड स्कूल्स म्हणून जावन जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. त्या खातीर हांवें सांगलें न्ही तुका की एफिलिएशन टू बोर्ड केन्ना येता 9वेच्यान, ताच्या पयलीं न्ही. एक्शन केन्ना घेवपाक चालू करतले? आतां तुमी हें केलां अवेरनेस केला बट एक्शन केन्ना घेतले? एक्शन म्हणल्यार फाल्यां समज आमी त्या स्कूल फ्युचर पिड्यार जावंक जाय. सपोज तो भुरगो त्या स्कुलान शिकून जर गोंयच्या इंडियेच्या भायर वता जाल्यार आमकां कांय करूंक शकना न्ही आमी. कित्याक हय हय त्या खातीर अवेरनेस केला. आनी अशे जर केसी आसा ते फॉर्मल स्कूल चलयता म्हणून प्रूव जाले जाल्यार एक्शन घेवचें पडटलें. पूण फाल्यां समज ते क्लेम करता आमी फॉर्मल शिकयना नॉन फॉर्मल शिकयता जाल्यार आमी कांय करूंक शकना. एक सरप्रायझींग तुमच्या सायडीच्यान म्हणटा पळय इफ देर इट वॉज एनी अदर इशू समजून यू आर टॉकिंग अबाउट एड्युकेशन स्पेशली अबाउट स्टुडंट्स यंग चिल्ड्रन आनी तुमचे कडेन कांयच डेटा ना बाबा कितले फॉर्मल इनफॉर्मल तुमी अवेरनेस करता म्हणटा पूण डेटा कितें आसा? आमचे कडेन डेटा फूल आसा. कोणाचो डेटा आसा आमचे रेकग्नायज आसा तोच डेटा. अनरेकग्नायज कडेन हांव डेटा कसो मारतलो ना बिकॉज दे हॅव नॉट एप्रोच्ड अस न्ही. हाव कॅन आय आस्क डेटा फ्रॉम अ पर्सन हू हॅज नॉट इवन एप्रोच्ड मी. सी डेटा तालुका लेवल ऑफिसर्स म्हणटाले तुमी आमचे डेटा आसा पळय न्ही दॅट इज फ्रॉम द रेकग्नायज स्कूल्स. कितले भुरगे शिकता कितले बॉयज कितले गर्ल्स सगळे आसा पूण ऑफ अ रेकग्नायज स्कूल. नॉन रेकग्नायज स्कुलाचे आमचे कडेन कशें आसतलें? तुमच्या कडेन कोण पॅरंट देखून येयलो जाल्यार येवना म्हजे कडेन कोण. म्हजे कडेन पॅरंट कंप्लेंट म्हजे कडेन येवना. आतां फर्स्ट टायम म्हाका कंप्लेंट पावल्या. हाजे पयलीं म्हाका एकूय कंप्लेंट येवना. नो कंप्लेंट हॅड कम टू मी. See, we were aware, but they are running the school for foreigners. Those students. But you all were aware? Yes, we were. So why you have not taken action? Because they see when we go to inquire, they say that we are not running a formal school. So how can I? If you all are aware something is running, they are running inside your state, no sir? Definitely, but they are not running formal school. So. पळय आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. रेकग्निशन परमिशन आसा पळय न्ही किंवा प्रोविजनल परमिशन ते थंय डिस्प्ले करपाक जाय. ताजे वयल्यान कळपाक जाय. एक गजाल आतां इंटरनॅशनल स्कूल जे अशें आहा पळय जे फॉरेनर शिकयता ते कोणाचे पेरंट्स दिसता की बाबा आपलो भुरगो इंटरनॅशनल स्कुलान शिकचो ते रिकॉग्नायज जाता ना रिकॉग्नायज त्या पेरंट्साक कशें जाता तेच सांगलें न्ही हांवें. सर्टिफिकेट एक परमिशन लेटर ते दिल्या तुमी एक ऑफिशियली चेक करप अशें दिसना तुमकां. आमचे व्हिडिओ आय तुमची हे आसता पळय एडीआयज आसता आमी गेल्ले आतां हाज्या पयलीं आमकां ते सांगता इट इज नॉट अ फॉर्मल स्कूल. सो वॉट कॅन आय डू? सो तुमी ते नोटीस मारप न्ही की भायर तेंचे बाबा दिस इज नॉट फॉर्मल स्कूल. एटलीस्ट तांकां तुमी सांगून आतां तुज्या घरान वचून हांव कसो नोटीस मारतलो? हय बट कोणाक रायट आतां पळय आय कॅनॉट गिव इन्स्ट्रक्शन टू केंद्रीय विद्यालय. आय कॅनॉट गिव इन्स्ट्रक्शन टू केंद्रीय विद्यालय एक्झॅक्टली. सो हांव सर्क्युलर जे काडटा हांव इन्स्ट्रक्शन दिता ती कोणाक काडटा? स्कूल्स रेकग्नायज बाय अस. ताचे दुसरे भायर कशें काडटलो हांव? पण सर इल्लिगॅलिटीज आसा न्ही. हय पूण इल्लिगॅलिटी जाल्यार कोणा कडेन कंप्लेंट करपाची आसता? एज्युकेशना कडेन. आमकां अजून पावना न्ही कंप्लेंट. आयज अवेरनेस करता आसतना कोणाक सांगचें पडलें? लोकांक सांगचें पडलें बाबा हें इल्लिगल हें इल्लिगल. एक्झॅक्टली सांगतलो कोण तुमी न्हू. तेच सांगता न्ही. दॅट इज वाय आय हॅव कॉल्ड फॉर अ मिटींग. सांग न्हू खंयची इल्लिगल आनी लिगल आहा ती. सो अनलेस आय make a proper survey, how can I tell you right now? So within next 15 days to 1 month we will try to complete the survey. आणि सर्वे कितें जावंक आशिल्लें? तुमी सर्वे करून येयले जाल्यार बरें जावचें ना जालें. बरें जातलें आशिल्लें. म्हाका हे जे नोट मेळ्ळा पळय न्ही इट इज डेटेड जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन
डेटेड 14th of February आनी म्हाका तो 6 तारखेक मेळ्ळा म्हणल्यार काल. Dated 14th February 25, but I have received, no, I will not disclose that. I have received it on 6th, Kal. Sir, why don't you ask your own schools to display on their boards that they are recognized? They are. No, sir, सगळेकडे not आसा. all schools are having सगळे that. सगळे कडेन आसता. सगळे कडेन आसता. Affiliated to Goa board आनी सगळे school ना, sir. Okay, would you come? सर सगळे गोवा बोर्ड ना थोडे CBSE आहा ते एफिलिएटेड टू CBSE म्हणून आसता. आनी एज पर रूल कोणूच खंयचोच बोर्ड स्टेट गव्हर्मेंटाचे परमिशन आसल्या शिवाय एफिलिएट करना. Would you come with a press conference once again once you do a full survey? Definitely, At least I'll to do that. inform Yes, the I will do that. with the number of schools which are recognized. or- Yes, So that at least you can make aware the parents. correct. I'll do that. I'll do that. सद्याक तुम्ही जे प्री प्रायमरी स्कूल्स आसा तांकां सगळ्यांक तुम्ही रजिस्टर करपाक लायला मीन्स परमिशन. रजिस्टर ते Permission. 700 वयर प्री प्रायमरी स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड आशिल्ले पूण ते आमी फक्त रजिस्टर करताले ताका व्हॅल्यू कांय ना. आतां जेन्ना ते स्कूल एज्युकेशनाच्या एम्बिटान येतले तेन्ना तांकां परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी जातलें. आनी रेकग्निशन हांव वगीच तांकां दिवंक शकना कित्याक पयलीं रूल एमेंड करचो पडटलो. सो त्या खातीर पयलीं आमी प्रोविजनल परमिशन दिलां आनी तितलो तांकां टायम मेळटलो टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर. फाल्यां ते दे शूड नॉट गो टू कोर्ट सेईंग दॅट दे वर नॉट गिवन टायम. आनी हे आमी 1.5 वर्स फाटीं जाले. आवर टार्गेट वॉज May 25. मे बी वी कॅन एक्सटेंड बाय एनदर इयर कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर तशें क्रिएट करप इज नॉट इजी. सो सगळ्यांक ते प्रिमायसीस बी मेळचे ना. सो वी आर लिबरल. वी वील गीव दॅम सफिशियंट टायम बट वन्स नर्सरी KG1 KG2 जे आतां फावंडेशनल लेवल 1 2 3 जातले तांकां ते इन्फ्रास्ट्रक्चर वील बी मॅन्डेटरी. ग्रावंड ल्हानसो आसचो पडटलो, क्लासरूम आसचे पडटले, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स टॉयलेट आसतले को-एड इन्स्टिट्युशनान एंड देर वील बी नो रिलॅक्सेशन. So after 15 days, 15 days to 1 month आय कॅन से कित्याक बाकीची आतां असेंब्ली येतली. now after सर 15 तुम्ही days, मेन्शन केलं पाहिजे गॅरेजींनी शिकयता थोडे रुमांनी शिकयता प्री प्रायमरी. पूण ती हे जे क्लासरूम आसता सफिशियंट आसपा ते बरें आसपा आनी भुरग्यांक शिकता गॅरेजीन शिकोवप हे सारकें कशें दिसता तुमकां? सारकें न्ही. त्याच खातीर हाज्या फुडें जेन्ना आतां सद्या ताका लॉ ना न्ही. प्री प्रायमरीक आमचो कांय रूल लागना. रूल लागता ते फर्स्ट स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स. सो जेन्ना आमी ते एमेंड करतले आनी प्री प्रायमरीकूय आमकां रिक्वायर म्हणून रुल्सान येतले तेन्नाच ते इम्प्लिमेंट करूंक शकतलो. रायट नाव इफ आय टेल देम दे वील आस्क मी अंडर वीच प्रोविजन यू आर आस्किंग मी दीस. so your fines remains once you do a complete survey. समज तुमकां इतली मेळ्ळी, those fines, complaints, everything will follow. येस डेफिनेटली प्रोसिजर करचोच पडटलो न्ही एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स आनी त्या भायर RT रायट टू फ्री एंड कंपल्सरी एज्युकेशन देर इज क्लियर प्रोविजन. बट इफ इट इज प्री प्रायमरी RT डजंट कवर दॅट. RT is from 1st to 8th. But what happens to those students then? See, students, you need not worry. As per the rule, if somebody is running the school illegally, it is the duty of directorate to shift the students to a regular recognized school. Students will not be at a loss. पण अशें म्हणून मुद्दम पेरंट्सांनी थंय धाडपाचें ना. देर इज अ प्रोविजन. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. एंड अगेन एज आय मेन्शन टू यू up till 8th standard, even if they have not gone to any school, no need to worry. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. आता कितली registered pre-primary schools? प्री प्रायमरी स्कूल रजिस्टर्ड मोर दॅन 700 आसा रजिस्टर्ड आनी ऑनलायन एप्लाय केले आमकां अरावंड 800 सुमार 800+ Apply KG करेक्ट एप्लाय केल्या ऑनलायन. तातूंचे आमी मोर दॅन 400 फिजिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेतला. But do they have that all facilities which you are No, talking about? that is why we are giving them provisional. So provisional कितने दिला? More than 400 Out plus. of 700. Out of 700+. Provisional. Because we have to give them sufficient time to create the infrastructure. Overnight का जायना न्ही. So at least 1-2 years we had to give because they are doing a good job. But Not for English. English is not. Pre-primary language आमी वचूना. That will be decided by the committee which will visit and they will make sure that कित्याक हाज्या पयलीं कितें जातालें लँग्वेज बी
मागीरूच जातालें न्ही. प्री प्रायमरी वॉज ओन्ली प्रेपरेशन ऑफ द चायल्ड फॉर नॉर्मल स्कुलींग. ते फक्त प्ले वे मेथड आसताले. आतां प्ले वे मेथडा बरोबर लँग्वेज आनी न्युमरल्सूय ते न्युमरल इंग्लिशीनूच आसतली. खंयची कोंकणी मराठी इंग्लीश कितेंय जाल्यार ते सेम नंबर्स वील बी यूज. बट लोकल लँग्वेज येस वी आर फॉर कोंकणी ऑर मराठी. आनी प्रत्येकान बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ एकाडेमीक इयर फी स्ट्रक्चर एप्रूव करून घेवपाक जाय डायरेक्टरेटा कडल्यान. आनी ती रेगुलरली येता तांची. आनी ड्यू टू हायकोर्ट जजमेंट मॅक्झिमम परमिसिबल हायक इज 15%. 15%च्या सकयल जर हायक आसा जाल्यार वी परमीट. मोर दॅन 15% आसा वी डोंट परमीट. सो बट आमचे जे एप्रुवल आसता गिवन बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ एकाडेमीक इयर ते तांणी डिस्प्ले करपाचें आसता. एप्लिकेशन आयल्या रेगुलरली आसता, चालू आसता ते. मनूच तर ते हँडल करता. एवरी इयर एवरी स्कूल हॅज टू एप्लाय फॉर फी स्ट्रक्चर एप्रुवल. आणि रोबोटिक अँड कोडिंग ऑल्सो प्रायमरी स्कुलान बी एप्लाय जाता. ना रोबोटीक कोडिंग एंड रोबोटिक्स 6th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्सूच जाता आसा. आनी ताच्या पयलीं ना पॉसिबिलिटी ना. तेका एक्स्ट्रा फी पे करची. कित्याक कोडिंग कोडिंग एंड रोबोटिक्स इज फ्री. गव्हर्मेंट एडेड स्कुलान इट इज फ्री. पयशे एक पयसो दिवपाची गरज ना. अनएडेड स्कुलान अनएडेड स्कुलान ते एप्लाय करूना. अनएडेड स्कुलान जर तांचो हांवें डिस्कस केल्ले डॉक्टर विजय बोर्जिसा कडेन हू इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अनएडेड स्कूल ते एडॉप्ट करूंक शकना कित्याक ताका पेटंट आसा. सो इट इज स्कीम ओन्ली फॉर गव्हर्मेंट एंड एडेड स्कूल. सद्या आमच्या सर्कुलरा प्रमाणे 1 एप्रिलाच्यान ऑब्जेक्शन अशी स्कुलांनी कोणी काय